انہاں دی محبت قابل دید ہے، اور آقا کریم علیہ السلام دے نال جڑی محبت انہاں کیتی ہے اس محبت دا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حقیقت گل یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے سانو نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرن دا طریقہ دس چھڑیا۔ کچھ واقعات پچھلے جمعہ دے اندر عرض کیتے نے اور کچھ اج دے جمعے دے اندر عرض کراں گا کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دے تقاضے کی نے اور کس طریقے دے نال نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ جتنے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم بھی کرتے سن تے تکریم بھی کرتے سن تے نبی پاک علیہ السلام دا ادب و احترام بھی کرتے سن، اوتھے ہی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے وہ نبی پاک علیہ السلام دے دین نو وقت بھی دیندے سن اور نبی پاک علیہ السلام دے دین دی خدمت دے واسطے ہر وقت تیار رہندے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہوئے نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک علیہ السلام دا مصلی اور نبی پاک علیہ السلام دیاں جڑیاں جُتیاں مبارک سن وہ ہر وقت چک کے رکھ دے ہوندے سن، یعنی نبی پاک علیہ السلام دی نالین شریفین کو سنبھالنا انہاں دی ذمہ داری سے، اور او دا صدقہ اللہ کریم نے انہاں نوں یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت دا استاد قرار دیتا، فرمایا اے میری امت دا استاد ہے، اور استاد انہوں کہندے نے جڑا ہر مسئلہ اپنے شاگرد نوں بڑی آسانی دے نال سمجھا دے تے جنوں نبی پاک علیہ السلام استاد دی سند عطا فرمان۔ تسی غور کرو کہ اللہ کریم نے انہوں کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن تے لوکاں نوں دین سکھا رہے سن۔ حضرت سیدنا احمد رضی رحمت اللہ علیہ اتھوں گزرے، آپ حدیث دے بڑے بڑے امام ہوئے نے تے آپ نے کہا کہ یا سیدی تسی یہ کی کر دے ہو پہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں اتھے بہ کے یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں نبی پاک دی وراثت نو تقسیم کرنا وا پیا، اور اے لوگ کی نبی پاک علیہ السلام دی وراثت میرے کولوں لے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ میں بازار چلا گیا، لوکاں دکاناں پائیاں سن تے میں کہا تسی اتنے دکاناں کھول کے بیٹھے ہو تے مسجد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی وراثت تقسیم ہوندی ہے پئی تے لوکاں نے دکاناں چھڈیاں تے مسجد دے اندر آ گئے کہ وراثت تقسیم ہوندی ہے پئی۔ جدوں مسجد دے اندر آئے نا تو کچھ لوکی نماز پڑھتے سن پے، کچھ لوکی تلاوت قرآن کرتے سن پے، کچھ لوکی وہ سن جڑے حلال و حرام دے مسئلے سیکھتے سن پے، کچھ لوکی علم دین سیکھتے سن پے۔ اے جڑے دکاناں چھڈ کے گئے سن نا اے واپس آ گئے، انہاں کہ ابو ہریرہ مذاق کرنا سی تے کوئی اور کر لیندا تے اے کوئی مذاق چنگا تے نہیں نہ ہے کہ تسی آکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی وراثت تقسیم ہوندی ہے پئی تے اسی اپنی دکاناں چھڈ کے مسجد چ گئے اوتھے تے کچھ بھی نہیں ہوندا پیا۔ تے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ جدوں تسی مسجد چ گئے ہو تے اوتھے کی ویکھیا جے؟ انہاں کہا جی اوتھے کچھ لوگ نماز پڑھتے سن پے، کچھ تلاوت قرآن کرتے سن پے، کچھ ہلکے لگے سن حلال و حرام دا علم سیکھتے سن پے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے بھائی حکم پھر بڑی عجیب گل نہیں کہ فضا کا میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تواڈے تے بڑا افسوس ہے او جڑے تسی ہلکے ویکھ کے آئے ہو نا وہی نبی پاک دی وراثت ہے، یہ جڑا علم دین ہے نا یہ نبی پاک دی وراثت ہے، یہ نبی پاک دی وراثت۔ فرمایا کہ وہ پیسے ہی نہیں ہوندے سب کچھ، تسی پیسیاں دی وراثت نہ سمجھو، نبیاں دی تے پیسیاں دی وراثت ہوندی رہی، درہم و دینار دی وراثت ہے نہیں ہوندی، تے نبی پاک دا جڑا علم ہے نبی پاک دی وراثت، تے صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے وہ وراثت تقسیم کرتے سن پے۔ بھائی کتنی خوشی دی گل ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ساری امت ਲਈ اپنی وراثت چھڈی ہے، ماں پیو کو چھڈ کے جان نا بڑی خوشی ہوتی ہے، بندہ آتا ہے بھائی ساڈے لئی بڑا کچھ چھڈیا، ماں پیو نے بڑی محنت دے نال سانوں بڑا کچھ کما کے دیتا ہے۔ تے میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال تو سانوں دیکھو علم دی وراثت عطا فرمائی ہے، لیکن اسی جنہ کو وراثت نو حاصل کرنے ہیں۔ اج بھی تسی جا کے اعلان کرو کہ وہ دکاندارو آئیو مسیت نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی، تے ہو سکتا سارے پیسے سمجھ کے آ جان، لیکن اتنے آ کے جدو ویکھن گے کہ خطبہ ہوندا پیا تے ظاہر جی گل ہے واپس جا کے رولا پانا ہے کہ یار تو ساڈیاں دکاناں بھی بند کرائی ہیں، ایویں جان بوجھ کے سانوں تو وراثت دا رولا پایا سی، اوتھے تے کچھ بھی نہیں، تے پھر تسی آکھو نا کہ نبی پاک علیہ السلام دی وراثت جڑی ہے وہ علم دین ہے، اے خطبہ جمعہ سننا بھی نبی پاک دی وراثت۔
پیسے بھی تو سارے ہی آتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا علم سیکھنے نہیں بھی آنا چاہیے نا بھائی۔ ہفتے تو بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے تھوڑا جہا وقت رکھا ہے، 2 گھنٹے زیادہ تو زیادہ کتنا کو وقت لگ جائے گا؟ 50 منٹ کی تقریر ہوں 50 منٹ تو بعد 10 منٹ اذان تے سنت تک لگ جاتے ہیں، اس تو بعد نماز جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور کچھ ایڈے حضرت نے جڑے این نماز دے وقت آتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی مسیح تو بعد نہ بعد والیاں سنتاں دی توفیق تے نہ پہلیاں سنتاں دی توفیق۔ کیسے کمال دے لوگ نے نا، اللہ نو سجدہ بھی جڑا ہے وہ احسان سمجھ کے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسی رب تے احسان کرنے ہیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی ہر ہفتے مسجدوں دے اندر وراثت تقسیم ہوندی ہے، جے نبی پاک دے امتی ہوتے پھر نبی پاک دی وراثت نو لین واسطے پہلا آنا چاہیے، سننا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے سانو تعلیم کی دیتی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کہندے نبی پاک علیہ السلام تے دین دی خدمت کردے ہوندے سن کہ مسجداں دے وچ ہلکے لا کے بیٹھ جاندے ہوندے سن۔ اگر یہ کام ساڈے تے روزانہ ہون لگ پے تے لوکی کدی بھی اس کام نو چنگا نہیں سمجھن گے، لوکی کہیں گے جناب ہر وقت انہاں نو دین دی پئی ہوندی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جڑے سن ہر وقت دین ہی سیکھدے ہوندے سن، بلکہ بعض تے سرکار دے او صحابہ سن جنہاں نو اصحاب صفہ کہا جاندا سی۔ انہاں اپنا گھر بار چھڈ دیتا، انہاں اپنے ماپے چھڈ دیتے، انہاں جناب اپنی جائیداداں چھڈ دتیاں، انہاں اپنے وطن چھڈ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کسے نو بھی یہ نہیں آکھیا کہ یار تسی پیسے کماؤ، مال کماؤ، دولت کماؤ، تسی کی دین سیکھن واسطے ایتھے آ کے بیٹھ گئے ہو۔ سرکار نے ایک دفعہ بھی انج نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے مسجد نبوی دے اندر ہی نال ہی جڑا نا ایک چبوترا تعمیر کیتا جنوں صفہ کہا جاندا سی۔ نبی پاک نے انہاں دے رہن دا انتظام اوتھے کیتا تے حضور نے اپنے صحابہ کو ترغیب دلائی سی، فرمایا بھائی یہ سارے دین نہیں سیکھتے نے تے دین دی خدمت بھی کرتے ہیں، تے پھر تہاڈا حق بندا انہاں نوں روٹی بھی دو تے انہاں دی ضروریات بھی پوریاں کرو۔ اچھی بولو نا، روٹی بھی دو تے ضروریات بھی پوریاں کرو۔ تے ایک صحابی دا بھی نہیں ملتا کہ کسی نے آ کے آکھیا ہوئے کہ یار اللہ نے تینوں ہاتھ پیر سلامت دیتے نے تے تو آپ ہی کما تے آپ ہی کھا، تو لازمی ساڈے اوتے آ کے بیٹھ گئے۔ ایتھے جناب مولانا نو 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ دے کے نہ تے لوکی سمجھدے نے اسی بڑا جناب کی آندے نے پہاڑ ٹا لیا پنجابی چ 25-30 ہزار روپیہ دے، اور پھر آتے نے کہ جناب ڈیوٹی تہاڈی جڑی ہے نا 24 گھنٹے دی ہے، رات نو 12 بجے بھی بارش آئی تو مسیح تے آ کے ویکھنا ہے کہ کوئی صف تے نہیں گلی ہوندی پئی۔ ہاں جی، ٹوٹی چوری ہو گئی تے بھی تہاڈے تے نہ لگنا جے، اگر صف کوئی خراب ہو گئی تو وہ بھی تہاڈی وجہ تو ہی ہونی جے، مسجد تو کوئی چوری ہو گئی تو بھی تہاڈی وجہ تو ہونی جے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ امام تے نہ ہویا نوکر ہو گیا۔ ہاں جی، مسجد دے وچ اگر گند پیا تو بھی تہاڈی وجہ جے، تے کرن نمازی تے پڑھن امام، یہ کتھوں دا انصاف ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے وہ جڑے صحابہ سن نا، وہ سرکار دا علم سیکھدے ہوندے سن، اور پھر کنج سیکھدے سن؟ صرف سیکھ کے اپنے کول نہیں سی رکھدے، نال وہ دوسریاں نوں بھی سکھاندے ہوندے سن۔ نبی پاک علیہ السلام دے جڑے صحابی سن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت مبارکہ سی آپ ہر جمعرات نوں لوکاں دا اجتماع کر کے انہاں نوں نبی پاک دیاں حدیثاں سکھاندے ہوندے سن۔ کمال دی گل ہے، ہر ہفتے اجتماع ہوندا سی، عدالت اسلامی دا اجتماع ہوندا ہے نا ہر ہفتے مغرب دی نماز کے بعد فیضان مدینہ بس کا شیخ پورا ہو رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ وہی سنت پوری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے دے وچ ایک دن یعنی جمعرات نوں جڑا ہے نا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دین سکھاندے ہوندے سن۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مدینہ شریف چ وفد آیا، انہیں اسلام قبول کیتا تے انہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ اسی واپس چلے تے ساڈے کول کوئی دین سکھان والا بندہ نہیں ہے، تے انج کرو کہ بندہ سانو عطا فرماؤ کہ جڑا سانو دین سکھائے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلا جڑا مبلغ مدینے کا لیا سی نا، وہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر سن۔ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دا تعین نہیں کیتا، یہ حضرت مصعب بن عمیر دی خصوصیت سی، اور یہ وہ مقام ہے جڑا کسے نوں بھی نہیں ملیا۔ یہ وچ آپ منفرد نے کہ پہلے مبلغ جڑے مدینے دے بن کے گئے نے نا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے۔ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر کو اس لیے نہیں سی کلیا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہوندے سن کہ میرا دل انہاں تو بغیر نہیں لگدا، ابو بکر تے عمر میرے کول لینے چاہیے۔ تے مولا علی تو حضور دے بڑے پیارے سن تے انہاں نے بھی کلیا نہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعین کیتا۔ تے اے صحابہ دے طریقے سے نبی پاک نال محبت کرن دے طریقے سے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ کسی اور نوں گھل دو، میرے ماں پیو بہن بھرا ایتھے نے میں کہیں چلے جاواں،
मुश्किल हो जाएगा हजूर कोई और भी तो है मेरे नाल वड्डे वड्डे उलमा बैठे ने, तुसीं उन्हां नूं घल दो। नहीं, इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते सन ते उधर सहाबा पूरा करते हुंदे सन। ये सरकार ने मुहब्बत सी साहबत। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मदीने दी औरतां मैनूं बड़ियां चंगियां लगदियां ने। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया जो अल्लाह का हुक्म होंदा है ना तो जिन्नी जल्दी ये अमल करदियां उन्नी जल्दी कोई भी अमल नहीं करता। भाई सानू अल्लाह के हुक्म का पता चले तो फिर चाहिए ना जल्दी जल्दी अमल कर लीए, असी अमल ही नहीं करते। असी अपनी मर्जी के नाल जिंदगी गुजारनी है, यानी 20 30 40 साल 50 साल साडी जिंदगी हो गई है। ते यकीन मनो अज भी साडियां आदतां ओही ने कि असी एन नमाज टाइम ही मस्जिद दे विच पहुंचना होवे, खाओ फजर होवे, दोहर होवे, असर होवे, मगरब होवे या इशा, ते भुल भुलेखे कदी पहला आ जाइए तो बड़ा अफसोस हुंदा है क्या कि हो गया यार गलती दे नाल 15 मिनट पहला ही अज मसीह ते आउण दी तौफीक मिल गई, ऐ तो बड़ा गलत काम हो गया, ठीक काम नहीं होया। तुसीं गौर करो कि अपने दिल की कैफियत साडियां की ने। आंदे ने किसी चौधरी दी मझ मसीह ते वाड़ा ही ते ओ लैन आया ते इमाम साहब ने आख्या चौधरी साहब इन्हां दा ख्याल करया करो, डंगर ने ऐ वेखो मसीह ते वाड़ा है। उन्होंने कहा फिर की है यार डंगर जो होया कदी सानू वेखी आई, कदी सानू वे डंगर जो होया फिर वाड़ा है, सानू कदी वेखिया होए ते दस ना, असीं कदी वड़े हां। हिसाब जिहड़ा ना वो साडा भी हो गया कि जनाब असीं भी मसीते जिहड़ा ना वो घट ही आउंदे आ, चौकां च बैठे होंदे। मैं आना वा ना बाइक ते, मैं कई नौजवानों नूं रस्ते च वेखदा, कई इत्थों दे माशाअल्लाह पक्के नमाजियां नूं भी मिलना, मेरा दिल करदा कि मेरे आउण तो पहला मस्जिद च बैठे हो यार। जुम्मा है ना केड़ी के महफिल है जिहड़ा मैं आखांगा कि 2 यार ना तो होर पढ़ लो मैं आ रहा वा, बस सब नूं पता भी 1:30 बजे शुरू होंदा है, ठीक है, कोई 1:30 बजे तो कोई 2 4 मिनट 5 मिनट उत्ते भी हो सकदे। हजूर ने फरमाया खतीब दे मिंबर ते बैठ तो पहला जिहड़ा कि मस्जिद च बैठ जाए ना अल्लाह उन्होंने ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता फरमाता है। भाई अफजल साहब हर जुम्मे नहीं ऊंट की कुर्बानी का सवाब लेते हैं, क्या बात है ना, पैसे नहीं इन्ने है कि ऊंट की कुर्बानी कर सकन, लेकिन हर जुम्मे अल्लाह ऊंट की कुर्बानी का सवाब देता है। क्यों कि पहला आके बैठे होते थे, तो फिर मस्जिद के माहौल च बहना, फरमाया मस्जिद च साह लवो ना साह लवो ते अल्लाह उस साह ते भी नेकियां अता फरमाता है। ऐ बेहतरीन हो ना साह लेंदे हो, ये साहां ते भी नेकियां ने। एक गल है भाई नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने दुनिया ते भेजण वास्ते सब नालों भैड़ियां जगहां जिहड़ियां बनाईयां वो बाजार ने जिथे दुकानां हुंदियां ने, ते सब नालों चंगियां जगहां जिहड़ियां बनाईयां वो मस्जिदां ने। मेरी उम्मत दे विच रहबानियत नहीं, मेरी उम्मत च रहबानियत होंदी सी ईसाइयां च यहूदियां च, यानी अपने घर बार वगैरह छड्ड के ना ते आके मसीतां च बह जांदे हुंदे सन अपने चर्च वगैरह दे विच, मां प्यो दुनियादारी नूं छड्ड दिंदे सन, ना काम करते सन ना कुछ होर, बस इबादतां। फरमाया मेरी उम्मत दे विच रहबानियत कोई नहीं है, यानी तुसीं अपने मां प्यो भैणां भरावां नूं छड्ड नहीं सकदे, उन्हां नूं तुसीं मिलना है, उन्हां दे हकूक पूरे करने जे, बीवी बच्चों के हकूक पूरे करने, शादी भी करनी है। वो जो रहबानियत करते सन वो शादी भी नहीं सी करते, तो सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसा कुछ भी नहीं है। फरमाया मेरी उम्मत की रहबानियत ये वे कि तुसीं मस्जिदां च आके बया करो, मस्जिदां च आके बया, मस्जिदां च आके उच्ची बोलो। पंजाबी च बयान मैं तां ही शुरू किया, मेरे नाल बोलिया ते करो ना यार, ऐ खुशकी वाला माहौल नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिहा हस्सिया भी करो। मस्जिदां च आके बया करो यार, वेला टाइम है ते आके मस्जिद च बह के अल्लाह करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, कुछ भी नहीं करना ते उंदी आके बह जाओ। की है जिन्नी देर मस्जिद च बहोगे ना ये सारे ही मनणगे कि अल्लाह दी रहमतां दी जगह है। क्यों भाई अल्लाह दियां जिन्नी देर बहोगे और कुछ नहीं तो अल्लाह दी रहमतां ते पैणगियां ही ना, इन तो बाहर पता नहीं रहमतां है ने कि नहीं, इत्थे जरूर नहीं, ते इत्थे जिन्नी देर अल्लाह बैठण दी तौफीक दे दे समझो ये रब दा खास करम। ते सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जिहड़े ने वो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दीन सिखदे भी सन ते सिखांदे भी सन, बल्कि इंज भी हुंदा सी कि अगर किसी नूं खिलाफे शरीयत काम करदियां वेंदे सन ते फिर उहनूं समझांदे भी हुंदे सन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे ही हुंदा है, आप दा एक बेटा सी ते बड़ी मुहब्बत करदे हुंदे सन अपने बेटे दे नाल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा उहनूं वेखिया, अल मौजमुल कबीर दे अंदर भी रिवायत मौजूद है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक दे अंदर भी रिवायत मौजूद है। बच्चा सी छोटा जिहा ते उन्हें रेशमी सूट पाया सी, ते बच्चा सूट पाए ना नवां ते उन्हें बड़ी खुशी होंदी है, तो बड़ा ना खुश हो के ना अपने अब्बा जी नूं मिलन आया ते आके आंदा है अब्बा जी वेखो मेरा सूट बड़ा सोहना है, ऐ वेखो मैं नवां सूट सवाया ते बड़ा सोहना है। ते हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने वेखिया ना कि रेशमी सूट है
ਤੇ ਜਨਾਬੀ अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਾੜ ਕੇ आपने फरमाया जा वापस इज़हब इला उम्मिका फकुल लहा फरमाया जा अपनी अम्मी दे कोल ते ओनू जाके कह कि अबू रियान ने फल तुल बिश का कमीसन गैरा हादा कि मैनू रेशमी कमीज ना पाओ कोई और कमीज पाओ मैनू रेशमी सूट ना पाओ मैनू और सूट पाओ ये केड़ा सूट तुसीं मैनू पा दिता रेशमी सूट मर्द लई पाना हराम है रेशमी सूट मर्द लई पाना हराम है मर्द लई पाना हराम है लेकिन होवे रेशमी होवे रेशमी सूट पता किनू आते अजकल बाजार च रेशम के सूट आए ने ये रेशमी नहीं होंगे इन्हां दा धागा रेशमी हुंदा है ये असल रेशम नहीं होंदी सिल्क दा सूट हो गया वगैरह वगैरह ये पाना जायज है ये पाना जायज रेशमी सूट वो हुंदा है जिहड़ा रेशम दे कीड़े तो बनाया जाए जिहड़ा रेशम दा कीड़ा रेशम बनांदा है ना वो सूट अगर वो धागा इस्तेमाल होया होए ना ते वो रेशमी सूट हुंदा बड़ा महंगा ते वो अमूमी तौर ते मिलदा नहीं ते ए जिन्हों इत्थे बाजारां च रेशमी सूट आंदे ने ना ये अमूमी तौर ते रेशमी हुंदा नहीं और अगर कोई वाकई रेशमी सूट होवे ते ओहदे लई हुक्म है कि अगर मिक्स रेशमी भी है ते दूजा भी ते दो धागे हुंदे ने ना एक हुंदा ताना ते एक हुंदा बाना एक हुंदा ताना ते एक हुंदा बाना जिहड़ा ताना धागा हुंदा ना ओनू आंदे ने जिहड़ा लम्मे दा हुंदा है ते जिहड़ा बाना हुंदा है ओनू आंदे ने जिहड़ा चौड़ा हुंदा है अगर कोई सूट ऐसा मिल जाए कि जिहड़ा रेशम दे नाल बनाया गया है और ओहदा ही ताना बाना है एक रेशम दा है ताना रेशम दा ते बाना जिहड़ा है वो रेशम दा नहीं है यानी जिहड़ा चौड़ा हिस्सा है ना वो रेशम दा नहीं लंबा हिस्सा रेशम दा है ते वो भी सूट पाना जायज है लेकिन अगर चौड़ा हिस्सा रेशम दा होएगा ना ते लंबा हिस्सा जिहड़ा है वो रेशम दा नहीं होएगा ते फिर वो सूट पाना नाजायज है फिर नहीं पा सकते फिर मना है समझ आ गई रेशम दा सूट पाना जायज है ते हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अपने बच्चे की खुशी की परवाह नहीं की नबी पाक की सुन्नत की परवाह की ये नहीं कि छोटा खैर है यार फिर की बच्चों का की हुंदा है फरमाया नबी पाक के दीन के खिलाफ हुंदा पिया ते फिर साडा हक ते नहीं ना बनदा कि असीं बच्चों की खुशी आते नबी पाक के दीन नूं खराब कर दईए ते नवी कमीज पाड़ दित्ती है नवी कमीज और मेरे भाइयों असीं नबी पाक नाल मुहब्बत करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ साडा बच्चा जो नचदा है ना इनू रोकिया करो यार ये जो गाल कढ़दा इनू रोकिया करो ये जो भैड़ी गल करदा इनू रोकिया करो को हस्सिया ना करो तुसीं तरबियत करनी है मां प्यो वास्ते मां प्यो जिहड़े ने बच्चियां वास्ते सब तो पहला आइडियल है 5-6 साल तक तो बच्चा सिर्फ तुहानू वेख के सिखदा है तुहाडीआं गल्लां तो सिखदा ही नहीं उन्हें तो सीखना जो तुम कहना है वो मनना वो भी मानता है कुछ ना कुछ लेकिन ज्यादा उन्हें ये देखना तुम करते की हो चाचू नू फॉलो करते ओपू नू फॉलो करते अम्मी नू फॉलो करते अपने वड्डियां नू फॉलो करता है दादे नू करता है दादी नू करता है जेड़े मां प्यो दी खसलतां चंगियां होंदियां ना बच्चा भी उम्मीद तौर पर वही काम करेगा जेड़े बाप नू उन्हें गाल ही देंदे वेखने ना बच्चा भी वो गाल कड्ढण दी कोशिश करेगा मां प्यो घर उच्ची बोलेंगे तो बच्चे भी उच्ची बोलेंगे मां प्यो अगर पोलाइट अंदाज रखेंगे ना शाइस्ता अंदाज तो बच्चे भी शाइस्ता अंदाज रखेंगे असी 9वीं या 10वीं क्लास के ना कहानी पढ़ने होंगे था घर में आना मुर्गियों का घर में आना मुर्गियों का वो इंज दी कहानी थी कि एक बंदा बीमार हो गया ना तो डॉक्टर ने उन्होंने आख्या कि भाई तू ना ऐसी जगह ते आराम करना है कि जिथे शोर ना हो जिथे शोर ना उन्हें घर आके बेगम नू आख्या उन्हें क्या भाई ऐसी जगह ते आराम कराना जिथे शोर ना उन्हें कमरे च क्या कि तुझे कमरे में तशरीफ फरमाओ जाओ फिर हुण की करे कि आके ते जूं बंदे नाल गल्लां करनियां शुरू करे छड्डे ही ना डॉक्टर ने क्या शोर नहीं होना चाहिए ते बीवी गल्लां ते गल्लां गल्लां ते गल्लां वो आखे मैनू डॉक्टर आंदा ही शोर नहीं होना चाहिए मैं आख्या मैं कोई शोर करनी है भाई तुहानूं ते एवें भैड़ा लगदा है पता नहीं तुसीं साडे नाल गल करना ही पसंद नहीं करते वो बच्चे ने अंदर आना ते उन्हें बच्चे नूं आना वे भज जाओ इत्थों वे तुहानूं पता नहीं प्यो कोल शोर नहीं जे करना चलो निकलो बच्चे करन ते भावें ना पर वो जरूर करदी सी उस तो बाद उन्हें घर मुर्गियां सन वो मुर्गियां भी किते अंदर वाड़ आईयां उन्हें कहा फड़ो मुर्गियां नूं तुसीं की करदे हो वे तुहाडे प्यो कोल शोर नहीं जे करना की करदे हो इहनूं कड्डो बाहर उन्हें जो वेख्या ना कि 2 दिन हो गए ने
ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾ ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੈਰ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक बुरा चंगा को समझाओ, गुनाह नेकी समझाओ कि बेटा ये नेकी है गुनाह है, नेकी है गुनाह है, नेकी है गुनाह है, ठीक है ना, ये समझाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को समझावांगे ना तो इंशाअल्लाह बच्चे कल नूं नबी पाक अलैहि सलाम दे दीन दे खादिम बन जाणगे। नहीं समझावांगे तो फिर वही नच्चण वाले, गालां कड्ढण वाले, महल्लेदारां दे नाल लड़ाइयां झगड़े करन वाले, रोज लामे, रोज शिकायतां, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤੋ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੌਲਤ ਲਈ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਪੇ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਖਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਏ ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਖਰਾਬ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਊ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨੇਕ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਹੋਏ ਖਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कमीज फाड़ के दसिया कि जो नबी पाक अलैहि सलाम को कमीज पाना पसंद नहीं, रेशम का सूट है, तो फिर मेरे पुत्र ने कमीज क्यों पाई? मेरे पुत्र को भी कमीज पाने का हक नहीं। नबी पाक अलैहि सलाम के दौर के अंदर ना कुछ अफराद आए, उन्हें कलमा पढ़िया तो उन्हें कहा कि कुछ लोगों ना साडे नाल घल्लो जिहड़े सानू कुछ सिखाण। नबी पाक अलैहि सलाम के 70 सहाबा ऐसे सन जिहड़े कारी सन और बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते होंगे सन। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने उन्हें 70 ਨੂੰ मुंतखब फरमाया जाओ इन्होंने जाके ना सिखाए हो जाए। अच्छा ये वो सहाबा सन जिहड़े रात ਨੂੰ नबी पाक अलैहि सलाम के कोलों दीन सीखते होंगे सन, ते सुबह टाइम ना फुकारा ਨੂੰ खाना वगैरह खवाते सन ते पानी पियाते सन। रात ਨੂੰ दीन सीखते सन ते सुबह मेहनत करते सन। ते सरकार ने उन्हें 70 सहाबा ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 70 ਦੇ 70 ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ शहीद कर दिता, सारे सहाबा ਨੂੰ शहीद कर दिता। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 677 ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਦਦੁਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 1 महीने तक सरकार ने फरमाया मेरे 70 सहाबा ने शहीद कर दिया। 1 महीने तक रहमतुल लिल आलमीन बददुआ फरमाते रहे। इतना प्यार करते थे नबी पाक अलैहि सलाम अपने सहाबा दे नाल। गौर फरमाओ। और कुछ लोग इत्थे 70 की शहादत नहीं याद आती, आंदे ने नबी पाक नूं इल्मे गैब हुंदा ते घल्लदे क्यों? नबी पाक नूं इल्मे गैब हुंदा ते घल्लदे क्यों? मैं कहा गंदी मक्खी हमेशा गंद ते बेंदी है, गंदी मक्खी हमेशा गंद ते बेंदी। वेखिया ना तुसीं मक्खी वाशरूम च नजर आएगी, गंद ते नजर आएगी, पूरे जिसम नूं छड्ड के जिथे लखम हुंदे उत्थे ही पवेगी। पूरी हदीस दे विच ना जिहड़ियां खूबियां ने उहनूं नहीं वेखे गया। गंदी मक्खी है ना जिहड़ी हमेशा गंद ते ही आके पवे।
ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੈਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 70 ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਲਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਹੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘੱਲੀ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲਮ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ महबूब ਨਾ ਘੱਲੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਅਤ ਇਹ ਕੀ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਔਰ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਬਿਰਰੀ ਵਤ ਤਕਵਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਵਲਾ ਤਾਵਨੂ ਅਲਲ ਇਸਮੀ ਵਲ ਉਦਵਾਨ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਵੋ, ਸੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵਾਕਫ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਨੇ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਨੇ। ਲੋ ਬਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਸੂਟ 1600 ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਨੇ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਾਕਈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਨ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ, ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਅਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਾਵਤ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਗਾਉਂ ਦਾ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਤਬਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਦੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਣਾ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ हजरत मुसअब बिन उमैर जी मदीने गए ने ना, ते हजरत सय्यदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रहे सन सब नूं दावत। आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद दी चंद आयात सुनाईयां किन्हां नूं, मदीने शरीफ दे जिहड़े एक कबीले दे सरदार सन हजरत सय्यदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां नूं कुरान दीयां आयतां सुनाईयां। ते उन्हां जदों कुरान दीयां आयतां सुनियां ना ते सुन के हजरत मुसअब बिन उमैर दा चेहरा वेखिया ते वेख के ते बड़े मुतासर होए। उन्हें कहा यार चेहरा भी झूठा नहीं ते जिहड़ा कलाम पढ़िया वो भी झूठा नहीं। गए गुसल कीता, गुसल करके आके नबी पाक दा कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो गए। एक सरदार मुसलमान कीता, एक सरदार ते कलमा पढ़ के ना ते फिर अपने खानदान नाल चले गए। ते खानदान जाके आंदे नहीं भाई दसो
ਮੇਰੀ ਹਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸയ്यिदुना व अफदलुना रअयन व ईमनुना नकीबतन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام, فرمایا پھر تواڈے نال میرے تے بولنا حرام جے۔ کیوں ساتھ خیر ہے؟ فرمایا حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ، پہلا نبی پاک دا کلمہ پڑھو، اگر کلمہ پڑھو گے تو ساتھ تواڈے نال بولے گا، ورنہ ساتھ اج تو بعد تواڈے نال بولے گا نہیں۔ اینی گل سردار نے کیتی نا، تے جنہ بھی قبیلہ سی ایک بندہ بھی ایسا نہیں سی جن نے انکار کیتا ہے، سارے ہی کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے غلام بن گئے سن۔ ایج تبلیغاں کیتیاں نے صاحب، کسے دا خوف اور کسے دی پرواہ کیتے بغیر۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ